Ne ulazite u novu godinu sa lažnim optimizmom. Zamislite da ulazite u novu godinu kao da ulazite u novu kuću. Sve izgleda isto, ali miris se promijenio. Jer ono što nosite iz stare godine ne nestaje u ponoć. Ono se samo presvuče u novo poglavlje i nastavi da vas troši. I sad ću vam reći najneugodniju istinu. Većina ljudi ne propadne zato što nema ciljeve. Propadne zato što u januaru krene sa ambicijom, a u pozadini vuče nered, dugove, neizgovorene rečenice i umor. To je kao da pokušavate trčati maraton s rancom punim kamenja. Ako želite novu godinu, prvo morate zatvoriti stare rupe. Ne velike, nego male, one koje cure svaki dan. To su rupe koje vam kradu energiju, fokus, novac i živce. Ovaj video je napravljen kao pravi reset. Ne motivacioni govor, nego sistem. I ima jednu svrhu, da uđete u novu godinu lakši, jasniji i opasniji po svoje ciljeve. Evo šta ćemo uraditi zajedno. Prvo ćemo zatvoriti otvorene krugove koji vam vise nad glavom. Onda ćemo napraviti financijski rez, bez matematike koja ubija volju. Zatim čistimo ulaze, stan, telefon i mozak. Poslije toga vraćamo kontrolu nad vremenom. Pa onda pravimo mini sistem za zdravlje koji traje i kad nemate motivaciju. Nakon toga ide najteži dio, odnosi i granice. I na kraju pravimo plan za prvih 7 dana januara, da se ne raspadnete već 3. Ako ostanete do kraja, dobit ćete i ritual od 20 minuta, koji radi bolje od bilo koje novogodišnje odluke. I još nešto, u sredini videa ću vam dati jedan test koji odmah pokaže zašto uvijek odustanete u januaru. Krenimo odmah, bez uvoda koji traje kao kredit. Otvoreni krugovi. Ne umara vas posao, umara vas ono što niste završili. Prvo pitanje je jednostavno. Šta vam trenutno stoji nad glavom kao siva magla? Ne ono što je dramatično, nego ono što je stalno tu. Jedan papir, jedan poziv, jedna poruka, jedan račun, jedno moram koje odgađate sedmicama. To se u psihologiji često opisuje kao efekat nezavršenog. Nezavršen zadatak ostaje otvoren u glavi i stalno troši energiju. I to je razlog zašto vam nekad nema snage ni za šta, iako realno niste uradili ništa posebno tog dana. Jer niste umorni od rada, nego od unutrašnjeg podsjetnika. Sada uradite ovo, bukvalno odmah. Uzmite papir ili otvorite bilješke na telefonu. Napišite naslov, 3 stvari koje mi vise nad glavom. I ispod napišite samo 3 stavke. Ne 10, ne 20, nego 3. Ako napišete 20, mozak će reći ovo je previše i pobjeći u scrollanje. Sada, pored svake stavke napišite jednu od ove 3 oznake. A traje manje od 2 minute, B traje do 15 minuta, C traje više od 15 minuta. Zašto ovo radimo? Jer mozak voli jasnoću. Kad nešto dobije okvir, prestaje da izgleda kao čudovište. Evo pravila koje mijenja život. Ako je A, uradite odmah. Ako je B, zakažite tačan termin danas ili sutra. Ako je C, razbijte na prvi korak koji traje 5 minuta. Primjer, moram srediti papire je C i zato nikad ne krenete. Ali otvoriti fasciklu i izvući sve papire na 100 je prvi korak od 5 minuta. I mozak to može. Sada jedna stvar koja zvuči banalno, ali je brutalno tačna. U novu godinu ne ulazi onaj koji ima najviše snage. Ulazi onaj koji ima najmanje nereda u glavi. Zato uradite danas jednu stvar iz A ili B. Samo jednu. Ne morate sve, ali morate osjetiti zatvaranje, jer zatvaranje stvara momentum. I zapamtite ovo, motivacija dolazi poslije akcije, ne prije. Financijski reset. Novac ne odlazi, novac curi. Sad idemo na dio koji ljudi izbjegavaju jer misle da će ih istina udariti. Ali bolje da vas udari istina danas nego račun u januaru. Nećemo raditi komplikovane budžete. Radimo brzi rez koji daje rezultat. Otvorite aplikaciju banke ili pogledajte izvode. Ne da se uplašite, nego da preuzmete kontrolu. Sada napišite 3 kolone. Obavezno, korisno, isparelo. Obavezno su troškovi bez kojih ne možete. Korisno su troškovi koji vam vraćaju nešto nazad. Zdravlje, učenje, alat, kvalitetna hrana. Isparelo su troškovi koji vam ne ostave ništa osim praznog osjećaja. Sad dolazi ključ. Ne morate odmah štedjeti 500 eura. Morate zatvoriti jednu rupu. Izaberite samo jednu stavku iz isparelo koju ćete prekinuti ili smanjiti za 50%. Jednu. To je vaš prvi financijski mišić trening. Evo zašto je to moćno.
Ljudi koji postanu stabilni financijski nisu nužno pametniji. Oni su samo bolji u tome da ne prave sebi stalne male rupe. Sada uradite drugi dio. Postavite automatsku štednju, ne zato što je iznos velik, nego zato što je automatika pametna. Neka to bude 10, 15 ili 25 eura sedmično i neka ide isti dan svake sedmice. Zašto automatika radi? Jer kad ostavite štednju, kad ostane, neće ostati nikad. A kad ide automatski, vi se prilagodite. Sada jedna rečenica koja će vam možda smetati, ali je oslobađajuća. Ne trebate više novca da budete stabilni. Trebate manje curenja. I evo mini testa. Ako biste morali smanjiti troškove za 100 eura mjesečno, šta biste prvo izbacili? Ako ne znate odgovor za 10 sekundi, niste vi loši s novcem, nego ne gledate gdje curi. U januaru ljudi krenu s ciljevima, a onda ih financijski stres vrati nazad u preživljavanje. Mi to presijecamo sada. Čišćenje ulaza. Nered nije u kući, nered je u glavi. Sada radimo dio koji djeluje kućno, ali je zapravo psihološki. Vaš prostor utiče na vaš fokus. Vaš telefon utiče na vaš dopamin, a vaš dopamin utiče na vašu disciplinu. Prvo stan ili soba. Ne radimo generalno spremanje. Radimo dva poteza. Jedna vreća smeća, jedna vreća donacije. Zašto samo 2 vreće? Jer je to realno. Jer mozak voli završetak. Sada telefon. Ovo je mjesto gdje ljudi gube godinu, a misle da su samo odmorili 5 minuta. Otvorite listu aplikacija. Izaberite jednu aplikaciju koja vam krade najviše vremena. Ne onu koja je najgora, nego onu koja vam najčešće otme dan. I uradite jednu od 2 stvari. Ili obrišite. Ili stavite u folder na zadnju stranicu i ugasite notifikacije. Notifikacije su kao ljudi koji vam svako malo lupaju na vrata i kažu samo sekundu. I nikad nije sekunda. Sada galerija. Ako imate 20.000 slika, vaš telefon je postao skladište, a ne alat. Obrišite 200 slika danas. Ne sve. Dovoljno je 200 da osjetite čišćenje. Ovdje je poenta. Kad očistite ulaze, vi ne postajete uredni. Vi postajete opasno fokusirani. Povrat kontrole nad vremenom. Ko ne planira, bit će planiran. Sad dolazimo do najvažnijeg. Vrijeme nije problem. Problem je što vaše vrijeme nema granice. Zato pravimo 2 sidrene tačke. 2 bloka koja su svetinja. Prvi blok je dnevni, drugi blok je sedmični. Dnevni blok 30 minuta za sebe. Ne 2 sata, nekad stignem, nego 30 minuta svaki dan. To je minimum koji pravi razliku. Sedmični blok 60 minuta za plan. Jednom sedmično. To je vaš upravni odbor života. E sad trik. Ako planirate samo obaveze, život postaje kazna i mozak sabotira. Zato u planu bacite i nagradu. Jedna mala nagrada dnevno. Jedna veća sedmično. Sada najvažniji dio za zadržavanje pažnje i discipline. Ne pravite plan koji zavisi od motivacije. Pravite plan koji zavisi od minimuma. Minimum je ono što radite i kad vam se ne da. I to je jedina prava disciplina. Ako danas imate loš dan, minimum je spas. Ako imate dobar dan, idete preko minimuma. Ali minimum se ne preskače. Evo primjera. Ako vam je cilj zdravlje, minimum je 10 minuta šetnje. Ako vam je cilj učenje, minimum je 5 minuta čitanja. Ako vam je cilj kanal, minimum je 20 minuta rada na jednoj stvari. Ljudi odustaju jer misle da sve mora biti pun gas. Ne mora. Mora biti stabilno. Zdravlje. Ne treba vam savršena rutina, treba vam jedna navika. Sad dolazimo do dijela gdje svi lažu sebe. U januaru ljudi naprave plan kao vojni režim. Pa onda 3. dan padnu i kažu, nisam ja za to. Niste vi problem. Plan je bio glup. Birate jednu naviku, jednut. Evo opcija. 20 minuta šetnje dnevno. Ili 10 minuta istezanje i 10 minuta vježbe. Ili 2 litre vode i 1 obrok sa više proteina. Ili spavanje, gašenje ekrana 30 minuta ranije. Izaberite jednu koja je najrealnija. Ne onu koja zvuči najjače, nego onu koju možete uraditi i kad ste umorni. Sada pravilo koje ljudi ne vole čuti. Zdravlje se ne pravi kad imate volju. Zdravlje se pravi kad imate sistem. I evo malog hakovanja mozga. Nikad ne preskačite 2 dana zaredom. 1 dan može. 2 dana postaju identitet. 3. dan postaje odustajanje. Ako 1 dan preskočite, sutra radite minimum. I tako ostajete u igri. Odnosi i granice. U novu godinu ne ulazite s ljudima koji vas cijede.
Sada najosjetljiviji dio i najvažniji, jer nema tog cilja koji će preživjeti ako vas okolina stalno prazni. Prvo, uradite jednu lijepu stvar. Pošaljite poruku zahvalnosti jednoj osobi. Ne mora biti duga. Samo hvala vam za ovu godinu i za ono što ste mi dali. Zašto? Jer zahvalnost vraća osjećaj smisla. Drugo, uradite jednu tešku stvar. Postavite jednu granicu, ne dramu. Granica je kratka rečenica. Od januara ovo ne mogu. Od januara ovo ne radim. Od januara mi treba drugačiji dogovor. Granica nije napad. Granica je zaštita. Evo kao da znate kome trebate granicu. Ako poslije razgovora s nekim osjećate krivicu, umor ili konfuziju, to je znak. Ako stalno objašnjavate sebe, to je znak. Ako stalno spašavate, to je znak. I sad jedna istina koja boli. Neki odnosi su dobri, ali nisu dobri za vaš životni ritam. To ne znači da mrzite ljude. To znači da birate mir. Tiha sabotaža. Ne propadate zbog velikih grešaka, nego zbog jedne navike. Sada test koji sam obećao. Zamislite da je januar već krenuo. Koji je vaš najčešći razlog odustajanja? Nedostatak vremena, umor, scrollanje, perfekcionizam, previše obećavanja drugima, kasno spavanje. Izaberite samo jednu sabotažu. Jednu. Sada napišite pravilo za januar. Od 1. januara, primjeri. Od 1. januara ekran gasim u 22:30. Od 1. januara scrollam samo 20 minuta dnevno. Od 1. januara ne govorim da odmah, nego kažem javit ću. Od 1. januara ne radim savršeno, nego radim minimalno. Zašto ovo radi? Jer bez pravila vi pregovarate sami sa sobom svaki dan, a pregovori iscrpljuju. Pravilo štedi energiju. I evo najvažnije, nemojte birati pravilo koje zvuči herojski, birajte pravilo koje vam daje stabilnost. Prva sedmica januara. Ako prvu sedmicu dobijete, dobit ćete i godinu. Sada pravimo plan za prvih 7 dana, jer većina ljudi ne izgubi godinu u februaru, izgubi je u prvoj sedmici. Evo kako pravimo plan. Uzmite papir i napišite prvih 7 dana januara. Sada napišite 5 stvari koje već znate da dolaze. Računi, kupovina, posao, porodične obaveze, šta god je realno. Sada dodajte 2 nagrade. Jedna mala nagrada u toku sedmice, jedna veća za vikend. Zašto? Jer mozak mora dobiti signal da život nije kazna. Ako plan izgleda kao zatvor, sabotirat ćete. Sada dodajte i 3 minimum zadatka koja čuvaju vaš identitet. Jedan za zdravlje, jedan za fokus ili učenje, jedan za posao ili projekat. To znači svaki dan minimum za zdravlje, svaki dan minimum za fokus, svaki dan minimum za rast i ne morate više od toga. Ako uradite minimum, vi ste pobjednik dana. Sve preko toga je bonus. Ritual od 20 minuta. Najkraći reset koji pravi najveću razliku. Evo rituala koji sam obećao. Traje 20 minuta. Ne traži motivaciju. I radi zato što stvara jasnoću. Postavite tajmer na 20 minuta. Podijelite papir na 3 dijela. Prvi dio. Šta ostavljam u staroj godini? Napišite 5 stvari. Navike, odnosi, obaveze, samosabotiranja. Drugi dio. Šta nosim u novu godinu? Napišite 5 stvari. Snage, lekcije, male pobjede, ono što ste preživjeli. Treći dio. Koja je jedna stvar koju radim prvih 30 dana? Samo jedna. Jedan sistem, jedan minimum, jedan potez. Kad završite, uradite jednu mini akciju odmah. Jednu poruku. Jedno brisanje aplikacije. Jedno zakazivanje termina. Jedno plaćanje. Jedan korak. Zašto? Jer ritual bez akcije je samo lijepa misao. A akcija je pečat. Zaključak. Nova godina ne počinje 1. januara, nego kad vi prekinete staru petlju. Sada da sumiramo. Ako želite novu godinu, ne trebate novu verziju sebe preko noći. Trebate manje nereda, manje curenja, više minimuma i više granica. Zatvorite jedan otvoreni krug. Prekinite jednu financijsku rupu. Očistite jedan ulaz, prostor ili telefon. Zakucajte 2 bloka vremena. Izaberite jednu naviku za zdravlje. Postavite jednu granicu. Uklonite jednu sabotažu. I napravite plan za prvih 7 dana. To je sistem. I sistem pobjeđuje motivaciju svaki put. Ako želite, napišite u komentar samo jednu riječ reset. I napišite koja je vaša jedna sabotaža koju prekidate u januaru. Mi ćemo vam odgovoriti i dati konkretan mini plan za tu sabotažu. Ne čekaj sutra, zaprati i kreni danas.